यहाँ पर जंगल के अंदर कितने सारे एवेंजर्स है। तो चलो गाइस सारे एवेंजर्स को कलेक्ट करते हैं। और पहले यहाँ पर एक थॉर एक्शन फिगर, अच्छा से थॉर एक्शन फिगर है, पावरफुल सा ये थॉर एक्शन फिगर। कितना पावरफुल से थॉर एक्शन फिगर है, पावरफुल से थॉर एक्शन फिगर। देखो इसका हाथ हो रहा थॉर नहीं मते। थॉर की आईज देखो कितनी रियलिस्टिक इसको बनाया गया है। चलो गाइस अभी हम थॉर को अपने बास्केट में रखते हैं, बास्केट में रखते हैं। और फिर यहाँ पर है एक हल्क एक्शन फिगर, ज़्यादा बड़ा बिग साइज का ये हल्क एक्शन फिगर। देखो भाई बहुत पावरफुल सा ये हल्क एक्शन फिगर है। तो देखो गाइस बहुत अच्छा सा ये हल्क एक्शन फिगर। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। फिर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका एक्शन फिगर, कैप्टन अमेरिका एक्शन फिगर। कितना सुंदर सा कैप्टन अमेरिका एक्शन फिगर है। चलो हम इसको टोकरी में रख देते हैं। फिर यहाँ पर है स्पाइडरमैन एक्शन फिगर, सुंदर सा ये स्पाइडरमैन ये एक्शन फिगर है, सुंदर से स्पाइडरमैन एक्शन फिगर। तो मैं इस एक्शन फिगर को टोकरी में रखता हूँ। और फिर यहाँ पर आयरन मैन एक्शन फिगर, आयरन मैन एक्शन फिगर। यहाँ पर हमारे पास एक आयरन मैन एक्शन फिगर भी है, इतना सुंदर सा गाइस आयरन मैन एक्शन फिगर। हम इसको यहाँ पर रखते हैं। গাইস দেখো আজকে তোমাদের জন্য আমি কতগুলো পাওয়ার রেঞ্জার সেট কিনে আনছি। চলো গাইস এক এক করে তোমাদের সাথে আমি পাওয়ার রেঞ্জারগুলো পরিচয় করিয়ে দিই। তো চলো গাইস প্রথমটি হলো আমাদেরকে একটি অরেঞ্জ কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। দেখো একটি অরেঞ্জ কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার, অনেক সুন্দর একটি অরেঞ্জ কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। শুধু দেখতে একটি অরেঞ্জ কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। তো তারপরে সেখান থেকে নিয়েছি একটি ব্লু কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। দেখতে গাইজ একটি ব্লু কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার টয়। এই সুন্দর একটি ব্লু কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার টয়। চলো গাইস আমি এটাকে সাইডে রাখি। তারপর এখানে নিচে একটা গ্রিন কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার, কত সুন্দর দেখো গাইস গ্রিন কালার পাওয়ার রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার টয়। এটি হলো গাইস একটি রেড কালার পাওয়ার রেঞ্জার টয় অ্যাকশন ফিগার। তো গাইস বাই বাই।